Tipraha Bodol Te Youth IPFTT Gothachak Bodol Krakshalo Agortola Press Club Gaisho Kokthum Panda Shangtazaka Oshali Panda Fai Manjaka IPFT Tipraha Bodoni Tangfang Binoy De Burma Te Shalka Tripura Tipraha Bodoni candidate Kolpomohon Tripura Oshali Kokthum Panda Tangfang Binoy De Burma Kok Naraktani Shaka Lok Shobha Trong Bario Shalthang Tripurani Lok Shobha Achuk Thaini Te Shalka Tripurani Lok Shobha Achuk Thaini IPFT Tipraha candidate Rokno Kabang vote rewui kaplai klaina hinei Shalthang Tripura Lok Sabha Achuk Thaini candidate Bolaram Deburmate Shalka Tripurani Lok Sabha Achuk Thaini candidate Kolpomohon Tripura Borokni symbol Angkha Bashi Eba Wishel Oshali Kokthum Pandau Fai Manjak Phainai Shalka Tripurani Lok Sabha Achuk Thaini Tipraha Bodoni candidate Kolpomohon Tripura Hasani Lukurokni Thani Bot Shanai Thani Thangai BJP IPFT Te Tipramotha Bodono Cabinet Kok Shaka Botaibo Shaka Ancholik Bodol Rock 14 lakh Tiprasa Rockno Thokaika Te Thokai Tonguhini Shaka Tipraland Greater Tipraland Nishan Mungshane Imang Funugui Thokai Tongu Aboni Bagai Fine Lok Sabha Chongbario Kathajak Bodoni candidate Kolpomohon Tripura Notai Tripura Shalka Lok Sabha Achuk Thayo Tai Boloram Deburmano Shalthang Tripura Lok Sabha Achuk Thayo Vote Kabang by Kaplai Klainani Shan Mungshanka Lukurokno ini বিশেষ একটা স্পেশাল নির্বাচনী প্রেস মিট নরমের মাধ্যমে কক সাইনো দিনই আলোচনা চলাইমানি আমি তিনি পার্টির প্রেসিডেন্ট হিসাবে খুব একটা বেশি কক সেয়া আইবার যে মৌকমা সানারি তিনি जों একটা যৌথ মঞ্চ খেলাইকা মন নির্বাচন বাদালিনে বাগে ত্রিপুরা পার্টি এবং ইউথ আইপিএফটি টি এটা যৌথ মঞ্চনে আহ্বান মন উনাই নতুন সাইমন 19 এবং 26 তারিখ 2024 त्रिपुरानि दुईटा लोकसभा जो आसन दंमोन आसन 19 এবং 26 तारिख निर्वाचन होनाय अजगत हाइफार सिस्टेम त्रिपुरा हानि बेपार आबो सांगते कठिन बेपार जमानि हिनबा जों जे दल रंनो विशेष करे त्रिपुरासा ओरिएंटेड बा बेस जे दल रक बरक तिनि तीन त्रिपुरा सरक बाय चरम विश्वासघातकता थैका तागो खाइन दंगो बरं जे डिमांड त्रिपुरालेन ग्रेटर त्रिपुरालेन हिजे फेमानि बर आबो दा कक थमैका बरं ताबो त्रिपुरा सरक बाय लक्ष लक्ष त्रिपुरा सरक बाय একটা ইমোশনাল কার্ড খেলা খাই দंगो শুধুমাত্র নিজেনি স্বার্থ চরিতার্থ খাইনা বাগै বলি বাগैनो जों त्रिपुरा सरक आह्वान खाया নাই এবং ত্রিপুরাসার মোতাবা আস্তে আস্তে বুঝিকা যে বংর উপরে চলতে ভরসা খাইমালিয়া বনি বাগিন जों যে দুকাবাস যে চালাক আবরণ সিনিরেন বাগৈ এবং জায়গা জায়গা থাঙै চিনি যে বক্তব্য বিষয় जों জায়গা জায়গা মং ইলেকশন যে ক্যাম্পেইন চলে দংপুর আবরণ সারানি বাগিন जों খুব আসন पश्चिम आसन दुईटा आसन प्रार्थी रखा पश्चिम आसन प्रार्थी बलराम देव बर्मा ब त्रिपुरा पश्चिम प्रार्थी अब जेनारेल आसन एवं त्रिपुरा पूर्व आसन जेटा चीनी बागे खादिजाक एसिन बागे खादिजाक आसानो चीनी प्रार्थी चीनी कलबमन त्रिपुरा आनगाना नाचुकजाक তিনি কব বলারাম ফাইনাম তমানি কওয়া যা ফাইমাজা ফাইনাম ক কিন্তু বিনি বিশেষ অসুবিধার মধ্যে ফাইমালিয়া এবং মাও নানা বার্তা সাহকা নং যেপ্রু উঙ্গো খাইপ্রু প্রেস মিট খাইপ্রু जों जेबो কক सालाय खैगा आतिखेनो जों प्रेस मिट मा खायना अर्थात जों যৌথভাবে ন পশ্চিম এবং পূর্ব ত্রিপুরাও जों প্রার্থীর গাইনি তিনি পক্ষ থেকে जों মনে সারানাই যে এডিসির উপরে पूरा जमीन ऊपर जो पूर्ण अधिकार माना नहीं है
जों कठोर एवं कठिन संग्राम गया नालाय जोंनि राजनैतिक अधिकार दरकार आर्थिक अधिकार दरकार अधिकार जों मामाय थांगायसे परवर्ती समय जों भाषानि अधिकार संस्कृतिनि अधिकार आबो आपनापनि फाइ सफैनाय बनि बागनि जोंनि जनसाधारण त्रिपुरासा যারা গণতান্ত্রিক ত্রিপুরাসা वानसा যারা গণতন্ত্র हामजांनाय যারা ত্রিপুরা नि शांतिपूर्ण परिवेश हामजांनाय जों बरनो आह्वान खायनाय जोंनि जे प्रार्थी दय कल्पमोहन त्रिपुरा पूर्व त्रिपुरानि प्रार्थी एवं बलराम देव बर्मा पश्चिम त्रिपुरा आसननि प्रार्थी बरनो बिराट बे भोट दिवै जययुक्त खायनानि ओंथोन होनै आशा विश्वास नारगि आंनि त्रिपुरानि प्रेसिडेंट हिसाबै तथा मजे यौथ मन्त्रिनि যৌথ মঞ্চৰ ত্রিপুরা পার্টি বা ইউথ আইপিএফটি পার্টি আপনি যৌথ মন্ত্রীর আহ্বায়ক হিসাবে আং সারা ত্রিপুরা জনগণ আহ্বান খাই তাবো মেইনলি তাবো তুমি জায়গা পূর্ব আসনে প্রার্থী কল্পমোহন বাবু আতুকজাক বিনি বক্তব্য বিষয় নন সংক্রিয়া না রাখবে ত্রিপুরা মুথানি হইতে पूर्व त्रिपुरा आसना आं बासाजा दिनै त्रिपुरा हा नर्थ इस्ट पार्टी खायनानै नारा बुंनानै जों दिनै जायगायाव बासानायनि बागै सावरायनो जों बासानायनि बासाय दङ आं बेयाव निर्दल प्रार्थीनि खायसा केन्डिडेट आं निर्दल पार्टीनि केन्डिडेटनि कक सेलेक्शननि आगे आं आंनि हानो खुलुमै आं खायसा बर्णना खालामनो अ कविता अंका एकटु राजामनि हाइकिनो आं खायसा कविता संजा अ कवितानि किसा आं नामनि सायाव प्रकाश खालामनो जत लोगोनि सायाव प्रकाश खालामनो आं बाजायनो अब हा बर्णना खालामनो जेसुक त्रिपुरासा बर' वानसाबानो अंथं आं जतन खुलुमका जेहेतु आंनि हा हानो आं पलकमाया पगैमाया हा आंनि मा आनो जन्मगो आं अर जन्मगो आं अर थैथांगो आं सायसुनिया जुगे जुगे 184 राजा এই হাগো রাজত্ব খাইथांका हाइपानो इ त्रिपुरा हागो 184 जना राजत्व खाइपानो किन्तु 184 जना राजा जत ओरिजिनल त्रिपुरा सा राजा अंगिया इ हाकाय त्रिपुरा राजा पूर्बिया फंगो खाइजाकनि बागै अबनि बागै त्रिपुरा हा हिंजागो हो अ त्रिपुरा हाकाय दिनै 184 जना राजा खाइनायनि कारणे अनेक राजागण बैनि जातिनि राजागणबो बा राजागणबो राजा हिसाबै अहागो राजानि थांगा आसल कखाय आं आबाव सारा मुसुमनानैखाय अहा पूर्बिनि आदिनि फैति तामाखाय जन्मखा बा बायबे बरनजरा फायका अबनि किसा आं किसा मुलायमखायनो आं कक सायसुनिया कखाय पूर्बिया फंगो स्वयं परम ब्रह्म जन्म परम ब्रह्म तुनुई राजा आंबाय जुदि प्रजानो अबति जुदि खायनखाय बिनि बासाबा अबति हायखि खायतोखा बताबो बिनि बासाबा अबति खायतोखा जिनि त्रिपुरा हानो जिनि त्रिपुरा हानि बरनो आसिकजरा दिप्लट खायखा आसिकजरा जे निर्मम बायबो निर्जाति तो खायखा अबा हायखि ब खायो काजे ताखुर बुखो आं दै बासानि सानानि आं आदिनि कुनुबो किसा साका आनि हानि कुनुबो किसा साका बफाजों तामारा जुतु खायखाङा अबनोबा आं किसा साका काजै ब तुनुय हांकाय जुदि नायो हिंकाय जाति हांकाय नायो हिंकाय ब तामा बाबे तुनुय अपोजिटि काम तांत काजै आं दैबो आरो बिसि कक सानो मुसुलिया किन्तु ताबो आनि जे आं ताबो बर्तमान पूर्व त्रिपुरागो बासाय तंजागो जनगणनि कम्पाय जनगण साका नोंगानो जोंनो बुरनानै किसा जागा रेदि जों बुरनानै जागा गैखा जों
ত্রিপুরা মুথা সাবল যাক বিজেপিनो जों बुरुया अ बनो जों बुरुनानै मुसुमिया नों किसा बाजादि हिनि सागा हिंखाय आं बुरुनानै जागा रगय आं दाबाव नमिसन तानाय जागा रखा आखुरो बुखुरो मनि ত্রিপুরা हानि जे बासुक्तुको माने समस्या समाधान खायजानाय दं अबनन्दन नायखरो आं बाजादि हिनिसि आं बाजागो आं नितल हिसाबै तार बाजागो आनी लगे যারা তমনে ত্রিপুরা হানি যে নেতারা আর অন্যান্য নেতারা সমস্ত বকানো রাং দিশানি রইছে আং কোন রকম নমিনেশন তামজাবে আং গরিব বড় আনি আগো রাং করে আং বাসানো সেলজা কাজে অবনি বাগৈ আং তুলই নরং থানি একজোট খাইয় আং জনগণের থানি একজোট খাইয় আং তুলই নরং থানি আনো বুড়গৈ পাইদি হিনয় আং নরং কইয় नरंनो याकजुर खाय खुलुमो सुनु तुनुय सिरि बर उपजाति मामांया वाइनसाबो जानो बुरुना हिनाय दिनै कौजाक बक तामानि बिखौ दंहा आंनि सायमाया जेहेतु वाइनसाबो सालाय दङ जेहेतु जों अ जे प्रडिकेशननि बबैजों न যদি बुरुबो हाय सिरि बिफोर दङ हिनाय बरबो सालाय दङ अबनि बागै आं दिनै वाइसारो नबो आं कयो न इच्छा खागे न आनो बुरुबाय जिति रमानो जेहेतु न सबनो काहामनाय सबनो हामनाय न अ वान सबै बाबिय न बुरु दिखिनि आं जतो मासाका काजै आं नरं थानि आसुनु सागय आं अ जायगागो जदि आं जुदि पाइ थाङो हिंखाय नरं न आं नायनाय नरं न आं सेनाय नरं न आं सब किसु खायनाय आं दिनरात 24 घन्टा सिनि त्रिपुरा हाबे आं कालाय दङ किन्तु कृति सिंह तो त्रिपुरा हाबे कालाय दङला बतो बुरमानि बेगे थांनाय न बनो सेबो मंगला न बनो बुतारुदि बनो बुरुखा हिंखाय न सेसे एवनाय तावसा सिजन जिप्रो खेकेता आर परबती समय न सेबो सेसे एवनाय न सिसि सियावनाय सेस पदनखाय बताम हिनाय ए आं तो माने बीजेपी नि प्रार्थी से बीजेपी से आरो बुरु हिंसालाय न बासानि बुरु माने अब के सिगला न बासाय जे माने हामजाय बुरु माने अब बुजिगला अपनी बागै आं बिसि कक सालिया